ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 25 श्लोका 2। दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुः ते विभो वपुस्ते विभो सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणम् एतत् अद्भुतमिति व्युद्भ्रान्त चित्ते असुरे किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत् धवल उग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जत् धवलोग्ररोम विकसत् वर्ष्मा समाजृम्भताः दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे
विस्फुर्जद्धवलोग्ररोमविकसत् वर्ष्मा समाजृम्भथाः